हेलो हसनी कंप्यूटर, आप हसनी कंप्यूटर, आपका नाम क्या है? उम्मे हानी अतारिया, दारुल मदीना में पढ़ती हूँ। अरे वाह, उम्र भी बताएंगे आप? उम्र कितनी है? 5 साल। माशाअल्लाह। हसनी कंप्यूटर, ये बताइए कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम और कुनियत। नाम हसन, कुनियत अबू मोहम्मद। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब बताएं। तकी, सैयद। सुभान अल्लाह। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम बताइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। अरे हसनी कंप्यूटर की भी क्या बात है, कैसे प्यारे प्यारे जवाब दे रहा है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम बताइए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना जान का नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें शहजाद हुजूर ये रहनुमाई फरमाए कि अगर सहाबिया हों तो हमें कौन सा सीगा इस्तेमाल करना चाहिए? ये देखो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है इसमें कुछ फीडिंग में, तो जो फीडिंग है ना, मैंने उम्र बताएंगे तो इसमें भी कंफ्यूज हो गया कंप्यूटर, तो जो इसमें फीड है ना तो वही बोलेगा ये, यानी जो कमांड देंगे ना तो वही एक्शन होगा। हाँ नहीं, आज ही तैयारी हुई है। वैसे रदी अल्लाह ताला अन्हा बोलना चाहिए सहाबिया के साथ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपने हसनी कंप्यूटर, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब पैदा हुए? 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो इरशादात फरमाए, इनमें से एक इरशाद बताइए। या अल्लाह, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। हसनी कंप्यूटर, पहले, दूसरे और तीसरे गौसे आजम का नाम बताइए। पहले का नाम हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, तीसरे का नाम इमाम महदी। सुभान अल्लाह। देखो ये तो अब भी मैं पूछूं ना कि जवाब दीजिए, 3 गौस, मुश्किल हो जाएगा जवाब देना, तो कल पूछूं, आज तो अभी भी तो याद कर लिया है ना, आइंदा कभी पूछूं तो याद होना चाहिए आपको। लिख लो इसको, लिख लो, है ना। ये गौस पाक, ये इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उन्हीं 2 मुसलमानों के 2 ग्रोह में सुलह करवाई और रिजाइन किया था अपनी खिलाफत से, तो अल्लाह ताला ने गौसियत कुबरा इनकी नस्लों में रख दी। कितनी बड़ी शान इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हसनी कंप्यूटर, ये बताइए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब खलीफा बने? हजरत अली की शहादत के बाद। आपकी खिलाफत कितने अरसे रही? 6 माह। माशाअल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किन के हाथ पर बैत फरमाकर खिलाफत को छोड़ा? हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। माशाअल्लाह। खुलाफाए राशिदीन में आपका कौन सा नंबर है? 5वां। सुभान अल्लाह।
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس وجہ سے ہوا؟ آپ کو زہر کھلایا گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا؟ 5 ربیع الاول سن 50 ہجری. وہ وصال کیا؟ کس کس کو نہیں معلوم وصال کے معنی؟ کسی کو بھی نہیں معلوم. ہاں وہ اکا دکا کوئی معلوم ہے لگتا ہے یار. یہ سوالات ادھر کے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر 1-2 دن پہلے مجھے مل جائے کرے نا، اس کی تسہیل ہونی ضروری ہے تاکہ عوام کو معلوم. کمپیوٹر میں جو بھی آپ ڈالیں گے وہ نکلے گا. اب اگر کمپیوٹر کو وصال اگر ڈالا ہے نا، وفات پوچھیں گے تو نہیں بتائے گا، وصال ہی بتائے گا. تو نہیں بتا ہوتا کمپیوٹر کو کہ وصال کیا اور وفات کیا. وصال مانے انتقال. انتقال میں وفات میں عوام سمجھتی ہے، وصال میں آپ کے سامنے سمجھتی کہ نہیں سمجھتی. وصال ظاہری تو ساؤ نہ سمجھے، وصال ہے با کمال. حسنی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ انتقال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 47. ماشاء اللہ. دیکھو کمپیوٹر نے فوراً فیڈ ہو گیا اس میں کہ وصال لکھا ہوگا لیکن انتقال والا سمجھ گیا. ماشاء اللہ. اللہ نظر بد سے بچائے ہمارے آمین. کمپیوٹر کو. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. سبحان اللہ. اور جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. یہ سوال نہیں تھا، جنت البقیع کہاں ہے؟ سبحان اللہ. اچھا اپنے طور پہ کہا ہے مرشد اتبار پر. شہزادہ اتار پر. شہزادہ اتار کہاں ہیں؟ ان کو بولنے دو. اچھا یہ کمپیوٹر میں نہیں ہے، یہ غریب زادہ ہے اتار. شورا کے نگران پر. ابو رضوان پر، ابو رمضان پر، ابو رمضان پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیرا. وإياكم وإياك. جواب دیجئے.